السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل. ها قد عدنا من جديد، واليوم لدينا حصة مع تلاميذ السنة الرابعة متوسط. طبعا مع ما يحدث التلاميذ متخوفون قليلا، لكن نقول لهم ونطمئنهم بأنه ستكون الأمور على ما يرام، وسيؤخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي هي موجودة حاليا. سنرافقهم طبعا كما عودناهم. نعتذر عن الإطالة، كان هذا بسبب ظروف خاصة، لكن سنواصل معهم إن شاء الله. Aujourd'hui, on va voir ou bien on va faire une composition de français. Composition de français numéro 2 du deuxième trimestre. Donc, أنجزته بطريقة تفاعلية، أخذ مني الكثير من الوقت. يعني هذا النوع من ce formulaire m'a pris beaucoup de temps، يعني لكي أصممه، لأن فيه الكثير من الأمور، لكن لا بأس، نحن في خدمة التلاميذ. بدون إطالة، أول ما تفعله تكتب في هذا المكان هنا الأول، تكتب البريد الإلكتروني، بعدها le nom et le prénom، اسم اللقب، بلدية السكن، وهنا تضغط على هذا السهم الصغير وتختار ولاية من الولايات، كلها موجودة حتى الولايات الجديدة التي تم إدراجها. Ensuite, il faut lire le texte attentivement. تقرأ النص بتمعن وتجيب عن الأسئلة. Recopie les bonnes réponses. Choisis plutôt. Choisis, pas recopie, pardon. Choisis les bonnes réponses. Ce texte parle. Tu vas choisir une seule réponse. D'un acte de violence, d'un acte de solidarité, ou bien d'un événement historique. Ça dépend du texte. Il faut lire le texte. 2. Ce texte est de type narratif à visée argumentative, informatif à visée argumentative, etc. Tu choisis une seule réponse. هذا النوع من الأسئلة يتكرر كثيرا في امتحان الشهادة. La troisième question, tu lis la phrase et tu vas me dire cette phrase est un argument, un exemple, la thèse de l'auteur ou bien une définition. C'est-à-dire cette phrase, elle représente quoi? 4. Tu réponds par vrai ou faux. Il faut lire les phrases, bien sûr. Il faut lire le texte aussi, pour vérifier le sens ou bien si ces phrases sont vraies ou fausses. Cinquième question. Choisis aussi la bonne réponse, pas recopie. Choisis la bonne réponse. La Tuisa est un trésor ancestral. Le mot qui est entre parenthèses signifie quoi? Tu choisis, c'est-à-dire le synonyme qui appartient à nos ancêtres, qui est récent, qui appartient aux générations futures. 6. Coche les mots qui sont liés au champ lexical de Tuisa. Il y a plusieurs mots à cocher, donc il faut faire attention. تختار عدة كلمات qui sont liées au champ lexical de Tuisa. 7. Vous avez des propositions soulignées dans le texte. Ici, je reviens au texte. Vous voyez, il y a 3 propositions. 1, 2, 3. Tu lis ces propositions dans leur contexte, bien sûr, في سياقها، وتختار الإجابة الصحيحة المتعلقة بكل واحدة من هذه العبارات pour chaque proposition. C'est-à-dire, tu vas me dire si c'est des propositions subordonnées relatives ou bien complétives. Tu choisis la bonne réponse. تختار من هنا. أنا اخترت يعني عشوائيا لأبين لك. 8. Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante? Tu choisis la bonne réponse et ainsi de suite. Ici, vous avez 4 verbes. Tu vas me dire le temps de chaque verbe. Et quand tu termines, يعني بعد أن تنهي تضغط على هذه الخانة envoyer. بمجرد أن تضغط تظهر لك خانة أخرى فيها afficher la note. تضغط عليها ومباشرة سوف تتحصل على التصحيح، تعرف الإجابات الصحيحة والخاطئة، يعني التي أخطأت فيها إن أخطأت، مع العلامة. هذه أفضل طريقة للمراجعة. أتمنى لكم حظا موفقا، نلتقي قريبا إن شاء الله، دائما مع المراجعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.